Yo, what up mga hilason? For today's video, magluto tag balbakwa kay mao man atong gi-crave. Ang una nimong buhaton, syempre maghiwa kag lamas, sibuyas bombay, ahos ug luya. Kana akong giuna, mauna ang ahos. Ikaduha, sibuyas bombay. Dapat katong pula, pwede ra pud og katong puti. Depende ninyo kung asa mo komportable. Basta ang importante, lami ang resulta ug maayo pagkatimpla. Hasta pud ang galuto mo lami. Ay syempre, unsa pa man di ay. Ug syempre samtang gahiwa ta og lamas, gapaabot nga malata ang panit sa baka. Ako nang laphawan anang higayuna. Samtang gakalingaw ko og gutad sa luya. Kay ingon sila usa kuno ni para pahumot sa imong nilutuan sa balbakwa, para pawala sa langsa sa panit sa baka. Ug humana na atong butangan og tanglad. Kana akong gibuhat. Dapat ang tanglad imong dukdukon para mogawas ang iyahang duga, para mas mohumot ug mulami ang balbakwa. Ug mao ni ang mga lamas nga akong gigamit: bombay, ahos, luya ug tanglad. Ug ato usab gibutangan og sibuyas dahonan para pangdungag sa lasa. Kung gusto ka magluto og panit sa baka, pressure cooker ang gamita para dali ra mahumok ug nindot ang resulta, para dali ra malata ug di na ka mahasol pa. Ang pressure cooker sa balay 101 ka buok, mao nang akong gigamit ang isa, para di ka mapulan og pinaabot sa pagpabukal sa balbakwa, paspasig kalayo. Usa ka oras pud akong pinaabot ay malata ang balbakwa, kay akong napalit nga baka karaan, gula nga baka. Nang kung kamo mamalit, pangutana og siguro kung baka ba gyud na iyong napalit og dili karaan, kay basin hatagan mo og kabaw tapos karaan pa. Ug anang higayon na guys, nalata na gyud siya. Mao na nakita ninyo nga medyo baga-baga ang panit. Pagkahuman ninyo og lata, inyong hugasan. Tangtangan tong mga itom-itom ug mga balhibo nga namilit sa panit. Inana ka muluto, dapat limpyo, lami pagkaluto para dili ka maulawan. Maunang kung magluto kag sudan, dapat ka ng imong paborito para mauna imong specialty. Dili kay magpaabot ra kag niluto, baga ra kag nawong. Anang higayuna, ako nang gigutad-gutad ang panit, dapat pareha og size kay basin walay lami. Char lang, pero magdepende ra gyud na nimo kung unsa imong gusto. Gagmayon ba or dagkoon? Pero ako kanang insakto lang, kay aron dali ra matulon. Gapasalamat na ko sa maong sponsor kanang Skygo. Kita ninyo nga nahuman na siya og gutad, maunang lantaw ninyo humo kaayo, hindi ka raw igo ra pod mausap, dili kay largo na lang tulon. Ug diha magpainit na ta sa atong tiplon o atong kawali, butangan natong gitibol nga dapat minola, ug dapat dili use oil. Ug ilunod nimo ang bombay para humot siya. Karaw-karawo nimo gayo, pagkahuman ilunod ang ahos, tapos isagol-sagol, ihaw-haw ug mikos-mikos. Pagkahuman ilunod ang luya, kay para humutan og lami ang resulta. Ug dapat imong pagawson ang baho sa lamas para iniglunod nimo sa panit sa baka, musurop largo didto. Kay naay kausa nga galuto og sudan, wa ko ganahi. Kay kadugayan akong tilaw, ako'y nilami. Kinahanglan tarungon nimo mikos-mikos nimo guys. Pagkahuman butangan nimo og powder nga paminta, kanang insakto lang. Ayaw daghan na kay basin mo halang. Pagkahuman nimo og mikos-mikos, ang akong gibutang diha as inini tubig para ang sabaw dali ra mo init ug di na kinahanglan nga mas pabukalan pag-ayo. Ang imong ibutang nga ini tubig dapat insakto lang para dili kainon nga mura og lasaw ra pa silang tawon. Then imong lundan og Knorr cubes nga beef ang flavor. Pagkahuman imong takluban para magpaabot sa pinabukalan og pila ka minuto. Pagkahuman ilunod ng hands nga duha ka buok, kay ang akong gilutoan na 1 ka kilo nga panis sa karning baka. Pagkahuman isunod nimo ang tomato paste, dapat gamay lang para dili mo aslom ang resulta. Kana siya para pula-pula ra na siya para sa sabaw ug dili pulain lang tawon inig tilaw. Tanawan ninyo ang resulta iniguman. Lami pa sa imong ex. Maunang kung magluto ka og sudan, dapat lami o kinasing-kasing daw para ang resulta hurot ang bahaw. Ug anang higayuna, akong gibutangan og Sprite para magilog ang kaaslom ug ang katamis, para mas mulami pag siya og gayo. Pabukalan na pod mo pila ka minuto para mas musurop og gayo sa karne. Ang last nimong ilunod mao ang sibuyas dahonan. Kinakalimot man ko og palit og tidbits or pineapple. Ug maong sulayin ninyo ni akong nilutuan. Daghang salamat sa paglantaw ani nga video. Gunta aduna mo'y nakatunan. Idiri sa tablado, paway ka mo hatag og